Salam alaikum, مرحبا بكم في فيديو عودة القناة pour terminer nos leçons de prononciation. أي سنتم دروس النطق. Aujourd'hui, nous allons voir les sons du français. واش نقصد بكلمة les sons؟ هما جماعة أحيانا في اللغة الفرنسية يكونوا عندنا حرفين أو 3 حروف أو حتى 4 حروف مع بعض يعطوني صوت واحد وكأنهم حرف واحد. Cette fois-ci, nous allons voir ces sons-là. On commence par le premier, AI. L-A مع ال-I en français يعطوني مع بعض صوت E. E, comme le E accent. Par exemple, aimer, aimer, fraise, la fraise, clair, يعني واضح, c'est clair. Aimer, fraise, clair, c'est clair. Maintenant, AU. L-A مع ال-U مع بعض en français يعطيوني O. Par exemple, auto. Une auto يا جماعة ممكن تكون اختصار لكلمة une automobile يعني سيارة، أو نضيف في بعض الأحيان هذه الكلمة لكلمات أخرى ليصبح المعنى بطريقة تلقائية أو بطريقة آلية. cause la cause السبب. faute la faute الخطأ. auto cause faute. Maintenant AN. الأ مع الأن en français يعطيب لي on. On. Maman. Maman. Plante. Une plante. Ranger. Le verbe ranger يا جماعة عنده المعنى تاع يرتب. Ranger. On prend le mot analyse. تلاحظوا يا جماعة نطقت الأ وحدو والأن وحدو. Et pourquoi؟ Parce qu'en français كيكونوا عندي لي سون يكملوا بأون كونسون وتدخل من وراهم لا فويال تقسم النطق وتعطيني أناليز. أنيمال نفس الشيء. مامون بلانت رانجي أناليز أنيمال. Maintenant le AM, on le prononce aussi en. On le trouve généralement devant P, B et M. Par exemple, ampoule, une ampoule. Ambassade, une ambassade. Yani safara. Attention, ami, un ami. تخلي عليه الإي قسمه. Ou encore âme. L'âme هي الروح. AIN maintenant, on le prononce un. الأ مع الإي مع الآن في 3 يعطيوني un. Par exemple, pain, le pain. Demain, يعني غدا. Demain. Main, la main. Attention, semaine. Donc, تخلي الأ قسم لي الأي وحدو والآن وحدو. Je répète, pain, demain, main, semaine. AIL et AILLE ينطقوا بنفس الطريقة. I يعطيوني I. Par exemple هو في حد ذاته كلمة. l'ail هو الثوم en français. l'ail. Travail, le travail العمل. paille, une paille. pagaille, la pagaille هي الفوضى جماعة باللغة الفرنسية. Mais c'est quoi cette pagaille? Maintenant ممكن يا جماعة نلقاوه في أول الكلمة أو في وسط الكلمة يكتب بهذه الطريقة وينطق نفس الشيء I. Par exemple, ailleurs يعني في مكان آخر أو في أماكن أخرى. Les cailloux, les
caillou يعني الحصى. Les paillettes, les paillettes. Les paillettes, c'est ça. Ailleurs, cailloux, paillettes. احيانا يا جماعه عندنا حالات خاصه واللي هما انه الاي اي ال هذا على فان ما يتنطقش اي ننطقوه ال. نادره جدا لكن متواجده نوعا ما. باغ اكزومبل كوكتيل ان كوكتيل. ايميل ان ايميل يعني الكلمه ذات الاصل الانجليزي. كوكتيل ايميل. Prononcer. Donc, pour réviser cette leçon, je vais vous donner des phrases, d'accord? Essayez de les prononcer juste avant moi, d'accord? يعني دوكا جماعة راح نعطيكم جمل باش تراجعوا بهم درس اليوم. حاولوا تنطقوهم قبل ما تسمعوني أنا كيفاه ننطقهم. أنا راح نخلي لكم شوية وقت. La langue française est facile. La langue française est facile. Je mange une orange. Je mange une orange. Il faut un antibiotique. Il faut un antibiotique. La chambre est en pagaille. La chambre est en pagaille. J'aime les détails en toutes choses. J'aime les détails en toutes choses. Le plan est faux. Le plan est faux. Le portail est fermé. Le portail est fermé. Je prendrai un bain demain. Je prendrai un bain demain. Le portail يا جماعة هي كي صورة اللي تمثلو. Maintenant, je vous laisse la traduction des phrases, d'accord, pour comprendre leur sens. يعني دوك نخلي لكم ترجمة الجمل لكي تفهموا المعنى. Et je vous dis à la prochaine.